Dobar dan. Danas mi članice Centra za aktivno starenje snimamo jedan podcast u kome će naša Đina dati prikaz njenog vremenskog, profesionalnog vremeplova. Ali prvo da napomenem da ja se sa Đinom družim veći niz godina. Prije nekoliko smo se upoznale u naše doba, to je nevladino udruženje, a kasnije to udruženje nastavljamo u Centar za aktivno starenje. Đino, tebe znam kao vrlo aktivnu i kreativnu osobu. Znam te da imaš puno udjela u samom Centru za aktivno staranje, držiš radionice iz niza aktivnosti, mapa uma, 7 inteligencija, vrsta inteligencije, o šahu. To je, veoma značajno za naš rad centra, jer u centru nam daju mogućnost svima članicama da iskažu svoje kreativne mogućnosti i što zna da to pokaže. To rade i ostale članice, ali ti si mi nešto baš aktivno u tom dijelu i mi smo ti zahvalni na toj tvojoj požrtvovanosti da održiš puno tih radionici koji nisu baš jednostavne. Posebno mapa uma, 7 vrsta inteligencije, to zahtijeva dosta truda i angažovanosti. Znam te kao planinarku, zajedno planinarimo, ali za razliku od mene, ti osvajaš mnogo veće visine nego ja. Mogu da konstatujem da si mi veoma draga od prvoga dana, od kad smo se upoznali, i da vidim da si baš široka i da želiš da nam svima to svoje znanje preneseš iz bilo koje oblasti. Znam da si rođen u Titograd, znam da si završila osnovnu i srednju školu i elektrofakultet. Ali najviše što me fasciniralo, to je taj tvoj odlazak posle fakulteta. To je bio veliki izazov za jednu mladu osobu da ode van granica Crne Gore. Malo nam o tome kaži podobrije, da upoznamo naše članice i ostale koji nas gledaju. Dobar dan i hvala jasno na lijepim riječima. Znači, ja sam rođena ovdje, kao što si rekla, završila osnovnu, srednju školu, gimnaziju. Samo da napomenem, jer mnogi sigurno i ne znaju da je moja škola Branko Božović ili druga osnovna škola radila u lijevom krilu gimnazije Slobodan Škerović, gdje sam ja također poslije nastavila i gimnaziju, tako da sam jedan od učenika koji je vjerovatno najviše učio u zgradi gimnazije. Po završetku gimnazije upisala sam Elektrotehnički fakultet energetika i u toku studija javila se, bio je neki konkurs iz Rudarsko-metalurško-hemijskog kombinata Trepča iz Kosovske Mitrovice na jugoslovenskom nivou, gdje su tražili veliki broj stipendista iz raznih profila. Ja sam se javila i primljena sam. 3 godine sam primala stipendiju. Nakon završetka fakulteta dobila sam poziv da zasnujem kod njih radni odnos. Ja sam to uradila i više od 4 godine sam radila u radnoj organizaciji energetika koja se bavila proizvodnjom i prenosom električne energije. Imali smo termoelektranu, velika razvodna postrojenja. To je mene sve zanimalo. Ja sam tu obavila pripravnički rad, uklopila se vrlo dobro. Posle sam radila na mjerenju, regulaciji i zaštiti i uvijek je bilo ljudi koji su htjeli i da mi pokažu i pomognu, jer zna se kako je kad neko tek počinje sa radnim odnosom. Ja sam da pitam kako su te prihvatili. A još prihvatili su me dobro. To je bitno. Da i danas održavam kontakte sa mnogim ljudima iz to je mnogo bitno za jednu mladu osobu, kao što si ti. Koliko si imala godina kad si pošla u, tako reći, u bijeli svijet? I jeste, to mi je bilo i prvo odvajanje od kuće. Jeste, to je prvi radni odnos i tako dalje. Međutim, eto, splet nekih okolnosti, dešava se da tamo se nešto mijenja, neki nemiri se stvaraju, mnogi ljudi koji su i rođeni tamo odlaze iz Kosova, pa i ja odlučim da idem.
Zasnovala sam ponovo radni odnos u Institutu za projektovanje vozila u Crvenoj zastavi u Kragujevcu. Opet novi Nova grad, sredina. opet nova sredina, Novi ljudi. prilagođavanje. Da. Praktički sve ispočetka radim kao glavni konstruktor za elektroinstalacije na vozilima. Ali što je interesantno da uvijek sam zavoljela posao koji sam radila i željela sam da to što prije i što bolje naučim, da odgovorno radim ono što radim. I tako da sam napravila popriličan broj velikih električnih šema i tako dalje. Bila sam, ne znam da li sam rekla, glavni konstruktor, čak u trenutku kad sam prešla u Dakić, trebala da putujem u Toljati, jer smo radili neki proizvod za neke džipove ruske, a taj projekat sam i ja vodila. Opet neki splet okolnosti, dođem do svoje porodice. Da, dolaziš sad u Radoje Dakić, tako? Dolazim kod porodice, i u tom trenutku je raspisan konkurs za glavnog konstruktora za elektroinstalacije u razvoju Dakića. Moj zet radi tamo i kaže mi, ajde dođi, molim te da vidiš, da porazgovaraš i tako dalje. Ja ajde obećavam da ću doći. Međutim, ja razmišljam, gledam u zastavi, zgrada zastave uredna, čista, mi u bijelim mantilima, oko zgrade cvijeće, zelenilo, pauni šetaju prostorom. A ovo je već teška industrija, masne hale, svugdje dosta one prljavštine i ja u sebi razmišljam, ama neću, ali neću sad da kažem da neću i rekao, sutra će vam reći moj zet da li ću pristati ili neću. Ali onda ubeđenje slijedi od porodice, ajde, dođi, vrati se. I ajde ja pristanem. 16 godina radim u Dakiću kao glavni konstruktor za elektroinstalacije, baš dosta radim. Tu si imali neke svoje izume i... Da, evo, tu sam imala i, znači, osim elektroinstalacija na glavnim proizvodnim programima iz Dakića, bilo je nekih specijalnih programa, na primjer kao ugradnja priključnog oruđa elektromagneta na bageru za pretovar i istovar feromagnetnog materijala. Znači, trebalo je napraviti komplet napajanja tog magneta, ugraditi novi generator, napraviti elektroinstalaciju i tako dalje. Od 24 volta doći na 220 volti jednosmjerno. I za taj projekat ja sam dobila 96. godine za Dan inovatora Jugoslavije diplomu inovatora Jugoslavije. Radimo razne proizvode, između ostali snjegočistač, to je kolega Dragojević bio vođa projekta i nas nekoliko inženjera bilo uključeno na projektu. 91. godine dobijamo kao najbolja inovacija za 91. godinu. Onda radimo osim standardnog programa i po zahtjevima drugih firmi, tako da smo za kombinat aluminijuma, za anode napravili velika elektrohidraulična kliješta težine 7 tona koja idu po kranu, a vade anodne zidove pri remontu koji su pod visokom temperaturom, znači dubine 4 metra, dužine 4 metra i kliješta su duga 4 metra i ona iz 3 puta izvuku čitav taj komplet koji su inače radnici morali ručno vaditi i raditi pod visokim temperaturama. Tu smo konkurisali za bio je neki konkurs za neko humano rješenje, a to je zaista bilo humano rješenje, ali eto nismo dobili prvu nagradu jer su neki hemičari tada dobili prvu nagradu, a mi smo tu bili kao drugi.
I tako bilo je dosta tih raznih proizvoda, još po zahtjeva drugih firmi. U međuvremenu ja dosta i putujem, jer kad radim te elektroinstalacije trebalo je odabrati mnoge elektroelemente i tako kontaktirati sa raznim proizvođačima iz one bivše Jugoslavije, tako da idem i do Iskre i do standarda zraka, ne znam ni ja, sve obilazim te proizvođače. A osim toga i sama putujem od kad sam počela da radim. Uvijek sam odabirala da Đina, negdje... znaš što me interesuje? Da. Ti si, mislim, kao mlada došla i radila si jedino žensko, koliko mogu da shvatim iz tvoje priče. Vrlo malo nas je bilo ženskih. Da li je bilo tu drugih žena? Da li si imala podršku od svojih kolega? Da li si bila tu i malo i zavisnosti i ljubomore na sva ta tvoja uspješna otkrića i, mislim, bila si u kolektivu, ali dosta si pridonijela svojim radom. Da li si imala podršku ostalih kolega? Znate kako, uglavnom je bilo podrške, ali ponekad se poneko i javio ovako ko je želio da omalovaži. Žensko. I sama znaš kako je to bilo u privredi. I tako, znači, i počela sam i da planinarim i bavila se raznim drugim aktivnostima, raznim seminarima, predavanjima. Uvijek sam bila prisutna. Znali ste da me vidiš na rukometnoj utakmici, a posle sat ili dva ja sam u pozorištu i tako. Znači, završavaš sa radom u Rade Dakić, to je bilo vrijeme turbulentno. Da. To su bila vremena, turbulentno vrijeme. I ja u jednom trenutku samo pomislim u sebi, gotovo je sa mojom elektrikom. Da. I ukaže mi se prilika da pređem u elektroškolu. Prvo mijenjam profesora jedno pola godine koji je na bolovanju, a zatim sljedeće školske godine se primljena u stalni radni odnos kao za vodila sam dio praktične nastave i mala pola norme predavala sam oblast elektrotehnike, ali kako sam imala veliko praktično iskustvo, znala sam dosta to i djeci da pokaže. Evo samo, na primjer, iz elektroškole da navedem primjer 4 moja učenika, odeljenje E3B, E3B, elektronika, tehničari, 3. razred, B odeljenje, 4 izvanredna učenika, pored također još dobrih učenika. I ja u jednom trenutku njima dajem posebne teme koje su van nastavnog programa da obrade. Oni tako to dobro urade da ja onda zamolim profesora da je bila neka svečanost naše škole, negdje smo bili pošli da pozovemo i njih 4. I to su Vladan Radulović, Ćosić, Orlandić i To su sad uspješni ljudi. Ćosić, Orlandić i Saša Ćosić, Orlandić, Stevanović i Vladan Radulović. Oni su danas uspješni inženjeri, a Vladan Radulović, vrlo ga često i sretnemo, on je profesor na elektrotehničkom fakultetu, što mi je zadovoljstvo. Da, poslije toga si prešla u hemijsku, tamo si radila kao pomoćnik direktora, je li tako? Da, posle elektrotehničke škole, opet zbog nekog sniženog, znati sami kako je bio jedan period i loš upis učenika i to, dolazi do smanjenog broja upisa učenika. Ja sigurno ne bi ostala bez posla, ali neko od kolega bi i u mene se ukaže prilika da pređem u ovu školu Spasa Raspopović za pomoćnika direktora, što i radim. Znači, sad učestvujem u organizaciji
više u organizaciji, mada mi je bilo žao što napuštam elektrotehniku, ali Da. i tamo sam znala da odradim časove elektrotehnike. Da. Znači u trenutku kad ja prelazim tamo, radimo na rekonstrukciji laboratorije, na rekonstrukciji laboratorije, imamo manjak učionica, snalazimo se od časa do časa, držimo časove u zbornici, biblioteci, holu, atriumu, frizerskom salonu, gdje god stignemo. Dobro sam se uklopila sa ljudima i dobri su ljudi, dobar je kolektiv i dan danas. Mogu da navedem samo to što sam i vidjela i čula od tebe, da i dan danas ti pomažeš osnovcima, srednjoškolcima, studentima na predmet matematika, elektrotehnika, fizika, što je za primjer i ponos stvarno. Treba to pohvaliti i svaka čast. Da, volim da radim sa mladim generacijama, da pokažem to što njima treba. Nesebično daješ te svoje znanje. I još jednu oblast posebno, šah. I sve mlade naučim, sve mlade koji dođe naučim da igraju šah. To je za svaku pohvalu. I moram da navedem stvarno jednu misao koju je rekla naša drugarica Milena Andrijašević za našu predivnu Đinu. Samo jedan moment da nađem to. To je naša Đina koja plijeni i drugima dijeli svoje znanje iz matematike, elektrotehnike, šaka, planinarenja, fotografije, postiče ih da razviju vještine koje su rođenjem dobijene. Đina mi liči na školjku koja skriva biser o radoznalosti, a njeni poznavaoci znaju šta se krije iza oklopa, po znacima navoda, skromnosti i tihog glasa. To je naša Đina. Jer ona uvijek tiha, skromna, nije nametljiva, a plijeni znanjem i kreativnošću. To moram da kažem, da dijelimo, mislim, ne samo ja, nego svi tako mislimo o našoj Đini. Hvala ti, Đina. To je ono što smo htjeli da kažemo o jednom finom putu koji si ti prošla i koji dalje normalno prolaziš. Dalje ćemo da planinarimo, dalje ćemo da se družimo u Centar za aktivno staranje gdje nam je izvanredno, gdje nam je data šansa da se rekreiramo, da svoje ideje i sve što znamo ispoljimo kroz razne radionice. Tako da mislim da ne znam šta bi ti rekla bez hvala. I da dalje nam održavaš i radionice koje si do sad radila sa našim... Ako mogu samo još jednu poruku za mlađu generaciju i jednu za stariju. Za mlađu generaciju da budu aktivni, da budu odgovorni, disciplinovani, da se druže, da poštuju prirodu, da borave što više u prirodi, da se bave raznim sportovima, pored obaveza standardnih, da putuju, da planinarenjem upoznaju našu divnu zemlju i tako dalje, da ne zaboravljaju starije osobe i da poštuju starije osobe. Za starije osobe također želim jednu poruku da odlaskom u penziju ne prekidaju prijateljstva, da nastave da se druže, da posjećuju na primjer, evo sad imaju priliku bar kod nas, a vidim da je to sad uobičajeno po mnogim gradovima, da se otvaraju centri za ta aktivna starenja, da se druže, da obavljaju razne aktivnosti, a eto, na primjer, što se tiče našeg centra, mogu sve podatke naći na društvenim mrežama, ako ne, mogu lično doći da se uvjere eto, što je to čime se bavi centar i da li mogu sebe da pronađu tu. Hvala što ste gledali ovaj podcast. Ja sam Jasna Milošević, a ovo je Đina Markuš. Do sljedećeg gledanja.